Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapin syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Mayong gabi, Banwa, mayong gabi sa mga listeners kag mga viewers. Kumusta na katanan? Nagapamati na kamo sa atong pagpangalagad sa subong nga edisyong Martes, Nobyembre 15, payday. Sa aton nga mga listeners kag mga viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, syudad kag probinsya sang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, Negros Occidental, Bacolod kag Guimaras. Kumusta na kamo mga kanyuslan? Sa 180 ka makabaranggayan sa syudad, palihog tunin na, palihog padala kamo sa inyong mga mensahe, mga comments, mga pa-shoutout. Kaya to nina nga pagabasahon kag i-shoutout nato ng inyong mga kilala Diraman sa iban nga pungsod, kumusta na kamo? Sa Israel, Hong Kong, Macau, Taiwan, Malaysia, UK, Canada, US, kagiban pa nga mapungsod, kumusta na kamo mga kanyuslan? Standbyan ay sa atong mga kanyuslan kaya ato ni check ang atong weather specialist. Nara na sa atong linya ang atong local pag-asa. Ibaloon nato ng sitwasyon sa panahon. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Rafi Tapali, sir, mayong gabi. Ayos, mayong gabi sa tanan. Aron update sa panahon karong adlaw, Nobyembre 15, 2022. Shoreline nag-apekto sa silingang bayan sa Luzon, sampang intertropical convergence zone nag-apekto man sa Mindanao. Bangod sining sistema, Western Visayas may paggalom-galom tungtod sa magalong kalangitan, may mga isolated na pagulan, magpanagog at pagpangilatog ani sa mga localized thunderstorm. Mahina tubtob kasarangan hangin halin anihan na nasidlangan na magapabilin sa kabilugan sa pungsod. Kadagatan magapaday na makanay tubtob kasarangan mga pagbalod. Temperatura sa buong adlaw mag-range sa 26 tubtob 32 degrees centigrado. Ngalaw nagtunod alas 5:23, mabutlak buwas alas 5:45. Yan ang latest update sa panahon sa Lindero Pag-asa Iloilo. Kapitapale, Why man kita sa weather disturbance sa Engineer Tapali, sir? Ayas, wala kitang disturbance sa Skibong. Maliban lang dira sa ITC, nag-apekto sa Mindanao. Kag Shoreline, nag-apekto man doon sa may bandang Silangang Bahin sa Luzon. Okay na, nagtupa ang ulan sa iban nga mga parte sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Kaya nasa aga, muman, sang hapon niya, muman. Ayas, manami na indicator yan. May mga pag-ulan-ulan, kailangan natin tubig. Mo gani. So mayad ang tsimpo buwas. Ayas, laungan na maayo ang tsimpo. Maliban lang doon sa medyo mainit-init na o kaya mataas-taas na temperatura, tugay na sa mga localized thunderstorm. Okay. Engineer Tapali, sir, madamong salamat kag maayong gabi. Okay, welcome. Maayong gabi sa tanan. Iloilo Newsline Weather Update. Nabatian ang atong local pag-asa upod sa kay Engineer Rafi Tapalis kagining informasyon ginadulong sa inyo sang Vitron Animal Clinic. Ang Vitron Animal Clinic nahamtang sa Barangay San Miguel, Hordan, Guimaras, sa aralan sa left side going to Santa Teresa, Hordan.
Pwede ka mo makakadto dito, dala nyo mga sapat nyo kung ipa-immunize nyo, kung ipabulong. Arada si Doc Ronnie Galia, rehistrado nga veterinarian, approachable, hindi suplado, kag mahapos ini nga istoryahon. Samtang nga nagapabulong kamo sa inyo ido, pwede man kamo makapamahaw sa RNL Store. Base nga nagapangita ka mo sa mga priskang isda, yara sa crossing patio, Dueñas, Iloilo. Pangitan nyo na si Niji Matupas o kung pwede man ka mo magpaluto dira kung may mga okasyon ka mo, wala gisang problema, lutuan ka mo ni Niji namit nga luto, paborito nyo. Sa mga okasyon, pakiter ka mo, wala gid problema dira sa kay Niji arang ila pwesto sa crossing patio, Dueñas, Iloilo. 46 minutos na nakaligad sa alas 8. Diri kita sa pagblastar sa atong nga mga headlines. Department of Transportation o kung DOTR nag-conduct sa validation o kung inspection sa iban nga mga terminal sa syudad. Part na bila inis ang LPTRP o kung Local Public Transport Route Plan. Samtang nga ESF nga ara sa gyapon ng pagpamahog sa pila ka makabanwahanan sa probinsya sang Iloilo. Iban nga mga tao nga nagkalamatay baboy nila na pangwigit lang nila na panghaboy sa creek, mga damak. Mga damak. Dapat ginlubong nyo na. Wangal to mga pumuluyo sa kalubihan naro bangod sa ginawigit lang sulod sa ako baboy na wigit to o kung idagdag to skrek mayad na muna budlay kay nyo saran ginsiminto nyo kundi hindi ka mo makalubong sang sapat nyo da nga kung mapatay ipangwigit-wigit nyo lang ipangtagbong nyo lang sa krek di ka tonto sa inyo namin na ipadada sa inyo na ang nagaboy dabla sa krek namin ay padada sila. 48 minutos na nakaligad sa alas 8. Padayon ka mo nga nagapamati diri sa atong pagpangalagad kainin na dulong mansinyo sa Graphics Innovative Mind. Ang Graphics Innovative Mind ginapanagyan ni Sir Manny Jansanoy ara sa poblasyon o kung barangay Katiling Banmulo, syudad sang Iloilo. Sagwa lang sang establishmento komersyal sang Longwin. Sa dugang pagid nga balita, naghambal si Associate Justice Alfredo Benjamin Kagiwa, no? Kagiwa sa Supreme Court sa mga nagaplano nga magkuha sang bar exam, hindi ka mo maghadlok, hindi ka mo magdula sang paglaom, no? Nga magkuha sang bar exam. Samtang si Senator Hontiveros question sa budget sang DepEd nga mo ining confidential fund nga naglabot sa 150 milyones pesos. Ibalon man naton ang parte sini sa ginpayag ni Senator Aquilino Coco Pimentel III nga ginpalayag niya sa mga katapos ang media. May kang tanan sini sa realignment sang confidential and intelligence funds na 5.268 trillion pesos proposed budget, no, national budget para sa 2023. Grabe dako-dako, no? Grabe kadako-dako nga budget. 50 minutos na nakaligad sa alas 8. Kagaton man karon hibalon ang mga parte ni sa status ni Jevron Parohinog nga mo ini ang upod sang 3 ka mga nagkalamatay sa Villa Panian, Istancia, Iloilo. Si Jevron Parohinog may kailabdanan bala sa krimen o kung wala? Subject pa sa investigation sa mga miyembro sa Special Investigation Task Group
sandigman sa nakuha natong informasyon halin sa IPPO. Kag subject man siya sa investigation sang National Bureau of Investigation. Ano ang status ni Jevron? Diin na siya ayhan subong. Na? Nakasabat na bala si Jevron sang iya ini explanation sang ginsabpi na siya sang NBI. I-check nato ni karon kung may time kita ang dugang mga balita. Sa Andrade's boarding house nga nagapamati sa San Nicolas, La Paz, na? Pagpamuno ni ng Joel sa Teranya kag ng Jocelyn Fonteveros. Nag-monitor sila sa mga board mates na mayang gabi. Kumusta na kamutanan? Hanggang hindi nga balita ginadolong man sa inyo sa Pinang sa Flower Shop. Pinang's Flower Shop na hamtang sa Isnat City proper sa kilid San Los Filipinos Bakery. Sa tabok lang sa Iloilo Central Market kagini ginapanagiyahan sa mga gasawa nga Mr. and Mrs. Cyril Taco Salmi. Mayara sila nga mobile number 0920-825-6483 0920-825-6483 kag 0916-786-8896 Pinang's Flower Shop. Hindi mo magkalipat ha. Base magkadto ka mo sa syudad, magpamasyar bla ka mo. Base mangkot ka mo kundi na mga tourist destination tanawan nyo lang ang wheels sang city government ara gina-play sa Iloilo Newsline kag makitaan pagid sa Gimaras Newsline sa YouTube channel sang Iloilo Newsline araman. Ha? So hindi ka mo magkalipat sa pagtanaw para makita ninyo kag kung magkadto na mo sa syudad, hindi na mo sa pinamangkot pa sa iban. More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport.
6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suoc quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suoc. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax Teams. The city's vaccination teams include City Health Office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, Liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega Road Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bangod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manami pa! 6, 7, go! DJ Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Robert. Ano pang
nyo. Bakal na sa Sergeant Manny. Uswag spirit, we are continuously gearing up our services for the Ilonggos. Wheels for Inclusive Development and Good Governance is our roadmap in bringing our city to the next level. This sixth agenda platform composes welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. With our ardent desire of attaining inclusive progress and making more promising practices, we continue to address issues through different projects and initiatives that truly make our wheels on the go. Ari na ang ginahulat nyo! GCash is finally an accredited third-party payment center of More for Less. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. 5 more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more. Tres minutos na nakaligad sa alas 9. Balik kita sa atong pagpangalaga. Ipabatita sa inyo ang pahayag ni Senator Hontiveros. May kang tanan sini sa pag-question sa confidential fund sa mga leaders man naton President, sa Office of the President, kag sa Office sang Vice President. Yari si Senator Risa Hontiveros, upod sila ni Senator Pia Cayetano. I would like to follow up on some concerns I inquired about during the budget hearing last September 29. For one, the calls for the realignment of DepEd's confidential funds remain in the public discussion. I advocated then for their realignment to the IP education program, while other colleagues wanted them to be realigned to the special education program or the child protection unit. So maaari ko po bang tanungin, Mr. President, Madam Chair, kung yung said proposed confidential funds ay na-realign na nga? O may confidential fund pa rin ba ang DepEd? Kung oo, magkanong halaga at para saan po? Your Honor, may I start with the statement of the Secretary and Vice President during the hearing that she defers to the judgment of Congress to determine what to do with the confidential funds that are found in the NEP and the GAB. On that note, when we resumed session last week, I brought this to the attention of the body in caucus for the body to determine what it would like to do with the confidential funds. And there were a number of proposals on the table, so that remains for us as a body to determine, Your Honor.
since the issue of the confidential funds were raised, the DepEd was firm in its belief that they are legal, the confidential funds are legal, and that they need the fund to protect the learners. But, gaya ng napag-usapan na natin, Madam Chair, Mr. President, as expressed by the Secretary VP, they leave it to the wisdom of Congress to decide on the matter. So for the record, Madam Chair, Mr. President, I hope that our colleagues in the Senate will share the view that there are no extraordinarily compelling reasons to provide a confidential fund to the education agency. After all, Mr. President, Madam Chair, we should enable and empower school authorities to collaborate with national and local agencies to address and respond to their peace and order, law enforcement, and security. Si Senator Risa Hontiveros. Kaya ang nagabasabat si Senator P. Cayetano nga bangod nga under ini sa iya nga komitiba ang ining budget, no? Iyang punto ni Senator Risa Hontiveros nga hatagan pa confidential fund. Kay may araman nga agency concern nga dapat sila inaiya ang maghimo sang pamaagi, no? Ang sila ilan inakatungdanan ang pagdiskubre sang mayo kung sinong mga tunto dira, sino ang mga nagasabwag sang kagamo, no? Do mo nabla. Ang confidential fund ginahatag ina kuno sa mga law enforcers. Hindi iya siling sa sa Department of Education. Di nga 150 million pesos gid ang ihatag nga confidential fund. Nga dapat tani gin-elaborate ini, gin-itemize kung sa diin ini makadto ang confidential fund nga ginahingyo sang opisina sang Vice President. Ina punto ni Senator Risa Hontiveros. Pero suno naman sa kay Vice President, Vice President Sara Duterte, ginasalig niya ini sa wisdom sang Congress ang pagdesisyon either dulaon o kung magapabilin ang confidential fund. Depende na sa Congress kung anong ilang pagaymoon, basta ang opisina sang Vice President open man niya sa mga question sa bina, no? Open man siya sa mga sentimento, no? Pananawan sang Congress kung anhon nila inaabi ang confidential fund either ipabilin o kung kakason o kung mahimo nga may ara nga pagahimo-himoon nga deletion, no? I-delete bla na. So depende na kuno sa Congress, no, sa kay Vice President kag secretary, concurrent secretary sang Department of Education. 9 minutos na nakaligad sa last 9. Padayon ka mo nga nagapamati sa aton nga pagawaragwag. Sa mga listeners naton, sa mga taxi drivers, sa mga grupo ni Buyet Parkon, mayang gabi. Sa taga Valyacat Transit Incorporated, kay Sir Joseph Oico, mayang gabi, sir. Kay Sir Radney Santarin, mayong gabi. No, salamat sa inyong pagtanaw. Kay Sir Kajente, kay Sir Kasamayo, mayong gabi sa inyo. Sa mga nagatanaw, sa mga followers naton, mayong gabi. Salamat sa pag-upod sa aton nga pagpangalagan. Ini nga balita ginadulong man sa inyo sang Eager Farm sa Barangay Balibagan, Santa Barbara, Iloilo. Ang itlog sa Eager Farm barato kapriska, pwede ninyo matawagan sanday William o kung Josie Lagman kung mayara ka mong orders. Pwede ka mo katawag sa ilang landline 523-0039. 523-0039 o kung magtawag ka mo sa ilang mobile number 0947-856-4729. 0947-856-4729. Pangitan niya lang si William o kung Josie Lagman.
10 minutos na nakaligad sa alas 9. Ang opisina sa Supreme Court, paagi kay Associated Justice Alfredo Benjamin Kagiwa, nagpabutyag sa mga bar examinees, no, nga kung mahimo hindi mag-quit, no, hindi magdula sa paglaom, no, base pala majakpatan kag mangin abogado ka, no, hindi bla. So base lang majakpatan, dapat tuon lang sa Mayo, review lang sa Mayo. So no, kay Associated Justice Kagiwa, hindi siling dulaan ka na sa pag-asa, bangod nga sa una nimo pag-take, wala pasar, sigiha lang, no? Sigiha lang kaysa huli, base pa lang matsambahan mo, amo na yung panugyan ni Associated Justice Kagiwa sa mga bar examinees. Dari si Associate Justice Alfredo Benjamin Kagiwa sa Supreme Court. Unang-una, I send you this message to extend my heartfelt congratulations to all of you for having gotten this far through what is clearly the most grueling licensure exam in the country. As you already have experienced firsthand, the bar is marked by rigor, but you have certainly matched it with the tenacity and spirit in far greater measure. Allow me to draw your attention to just one thing. You are now here halfway through the bar examinations. You are just 2 bar days away from the finish line. So, if you are thinking of quitting now, don't. Stay the course. Plod on. Let no one undermine the courage, fortitude, and strength that it took for you to arrive at today. When you feel like giving up, take a pause and then discard that feeling. Because after the last 2 bar days you have just hurdled, you know in your bones you can go on. Continue to self-quarantine and carefully observe the health protocols to keep yourself healthy. Because you have to keep protecting yourselves and each other so that you may all safely run and complete this course. Dig in your heels and prepare to make this final sprint to the finish line. You simply need to muster the fight, the animo in you for the coming last 2 days. Quiet your minds, still your souls, and recall why and for whom you are doing all of this. Your families and loved ones, the people you hope to help, the schools you wish to give back to, the nation you want to serve. Maraming nagmamahal at nag-iintay sa inyo. So, for them, be dauntless. Fight and stay on. Refuse to give up. And as you near the top of the mountain, and yes, you are almost there, know that we, the entire 2022 bar examinations team, from the office of the bar chair, the Supreme Court, to the local testing center teams and local personnel, all of us are rooting for you and cheering you on. Whether sitting in the bleacher section or in the patron area, all of us are shouting a simple cheer. Finish this bar. And may God continue to be with you all. Amo ini panugyan ni Associate Justice Alfredo Benjamin Kagiwa. No, kay may ara sila nga nabalaan niya sa mga nagakuha sa subong sa bar examinations. May ara silang balan nga daw makwit siya, hindi na sila magpadayon pa. May duha na kadlaw sila nga natapos, no, sa examination. May duha pa nga nabilin, no? Duha pa kadlaw nabilin.
So ang panugyan ni Associate Justice Kagiwa, hindi ka mo mag-quit. No? Padayunan nyo. Dali na lang finish line. Hindi ka mo magbalik, no, sa inyong ginhalinan. Padayunan nyo kay laban-laban, matapos nyo gid ang inyo nga target o kung ang inyong handom. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first agendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019.
City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bangod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 6, 7, go! Hello mga suki! Bukas na ang Sergeant Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Robert. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sergeant Many Grocery. Minutos na nakaligad sa alas 9. Sa mga texters naton sa mga nagapamangkot niya sa dingi ng kalubihan ding ara sa haro lapit da sa may top north bla na lapit lang nada sa unahan lang sang Haro Big Market ambal nila bla Desamparados na amo na da kung magpakadto kadto sa diversion ni ara sa right side ang kalubihan haro. Mayara man yan balang nag-text dire. Nga ka damak sila. Damak gidi. Bala nila nga patayang baboy. Sulod sa ako. Dagdag lang dira. Hindi. Wala ni mo. No? Sabi pa nga dan sumong ang ESF. Aranas Liganes. Sabi nyo, lapit lang syudad. Lapit na lang sa syudad. Ambot kung inlawag nila ang barangay na. Nga madamo na to ang mga nagkalamatay, mga ginpang lubong. Way tablag halong haw. Patan ni halong mo hindi na bala matapikan pa ang baboy sang iban. Kay budlay na matapikan maubos ng mga baboy. Once nga maubos ang mga baboy, ang mga produkto, backyard naton nga mga produkto, di ano na lang di ang matabo, no? Why na ihaw-ihaw? Kaya nga hindi na pwede na mo. Hindi na why na ginadumilian na. So dapat talong lang. Kada isa dapat responsable. Hindi nga pangwigit lang yang inyong mga patayng baboy. O kung patay nga sapat dira, ipanghaboy-haboy nyo lang, hindi na pwede. Dapat ilubong nyo. No, ilubong nyo na sang mayo para nga wala na sang gakagaw, wala na sang bakterya nga maglaton pa sa iban nga mga kasapatan o kung madala sa ibang nga tao nga mag-transfer naman sa iban to nga mga nagasagod sang baboy. Sa mga nagapanghaboy dira sang patay nga sapat sa creek, untatin nyo na. Kay ang mga pumuloyo, amo na maperwisyuhan. Kung ninaling mga bad odors na kawain ninyo yung nagaboy lang mo, ang mga nag-star amo ang maperwisyuhan. Abi kung may mga kabataan pagid, may asma, undi dugang asmaya.
So, hindi kita sagad pang lagit lang sa aton higko. Hindi kita sagad pang wigit lang sa aton nga mga higko. 25 minutos na nakaligad sa alas 9, ginadolong sinyo sang Seal Diaz Poultry Supply. Nahamtang sa barangay Bagakay, San Dionisio, Iloilo. Ang Seal Diaz Poultry Supply na ginapanagihan ni Totong Lerek kag Cheryl Lucindo Diaz. Nagabaligya sa mga feeds kag mga bulong para sa kasapatan. Kay Sir Hannibal, kag Ma'am April Plana, mayong gabi. Kumusta na mo, Sir? Regards sa inyong mga tinawo. Salamat, gid sa inyong pag-atinder sa amon. Thank you, gid. Kag sa mga pulis ang PRO6, kag Spearhead Division, sa Philippine Army nga nagamonitor man diri sa aton nga pagapangalagad. Sa mga naga-monitor madang mga taxi drivers ka mga tricycle drivers, thank you so much. Kay Major Sinon Pansito, mayong gabi. Salamat na kay Ronalyn sa Spearhead. Musta na Len? Okay lang ka mo dira? Wait na makover na kay galiwat-liwat ang inyong schedule. No, hindi magsanto. Basip lang sa pilakadlaw. Timbrihe lang kami dire. Timbrihe lang. Sa Kabalonga family sa Cordova, Galiofin, Kagdiraman, sa pamilya Bautista, Guinness, sa Bongmans pamilya Villanueva, pamilya Prado, pamilya Yokari, Kagadira, kay Jotay Abilia, mayang gabi sa inyo nga tanan. Nelson Bautista, son, mayong gabi, musta na? Ipabati ta sa inyo ang pahayag ni Senator Aquilino Coco Pimentel III. Ginadress ini sa mga miyembro sa media. Subong gid lamang adlaw, no? Sa partibla siya ni nga call nga i-realign ang confidential kag intelligence funds nga naglabot sa 5.268 trillion pesos amo ining proposed budget sa 2023. Nagligad to may gimpagwang statement si Senator Pimentel nga mayara sa reservation may kang tanan sini sa confidential kaga intelligence fund sa Office of the President kag sa Office sang Vice President. Yari si Senator Coco Pimentel III. All agencies na napansin nyo na meron. Sige, i-distinguish po natin yung confidential funds are given to civilian agencies. Intelligence funds are given to uniformed agencies or law enforcement agencies or security-related agencies. Pagdating sa confidential funds, ang ating position ay alisin na lahat yan because that is not good practice. Okay, kasi hindi mo naman assignment yung intelligence work or law enforcement work eh. So, as much as possible, we will reduce or delete confidential funds. Pagdating sa intelligence funds, since these are given to law enforcement and uniformed agencies, titignan na lang po natin yung reasonableness of the amounts. Yung sa PNP, sir, na 806 million, is that reasonable for you, sir? Sa ngayon siguro, ili-let go ko na yun kasi that is the same amount as this year's 806 million. So, tignan na lang natin din yung, wala pa kasing audit for this year eh. So, malalaman naman natin yun by next year. But the confidential funds that you're talking about, sir, is kunwari yung sa DepEd. That one ayaw niyong payagan talaga, sir? Pagdating kasi sa DepEd, na 150, sa OVP na 500, we can say that they are starting a new practice. In what sense na new? Walang confidential fund yung dalawang agencies na yun for this year. So, ibig sabihin, those agencies have been surviving for how many decades or years na wala namang confidential fund. Naisip na lang na let's start a new practice. Ang sagot ng minority, wag na. Do not start a new practice. Sir, yesterday you mentioned you're gonna make a proper motion. Yeah. What motion is that and when? Kasi interpellation pa lang kami ngayon eh. So the next is period of amendments. May
ang ginagawa namin dito in writing eh. We do that in writing. So, I will move in writing to amend the budget of the OVP, delete the 500 million in confidential funds, and then ang daming request in-enumerate ko nga, di ba? Yung sa PhilPost na lang, 400 plus million. Sa senior citizens pension na lang, 25B yung kulang eh. Wala. Absorbed na po lahat yun. So yung sa OP, yung sa Office of the President, acceptable na sa inyo na meron silang... Sa Office of the President, civilian na office yun. Well, I'm entertaining na siguro as a compromise, yung 2.25 billion niya na confidential funds. Hayaan na natin. Pero hindi siya intelligence practitioner eh. User yun of intelligence eh, or of information eh. So yung 2.25 billion niya na intelligence funds, yun ang pwedeng i-let go. Ano ba yung unacceptable? Ba yung OBP kung hindi siya bibigyan ng 500 million na? Ano? Makaka-function po ba yung OBP kung hindi siya bibigyan ng 500 million? Yung OVP. Oo nga, yung OVP nga ngayon, ang budget is around 700 million. So, for 2022, na nag-collapse ba ang Office of the Vice President at 700 million? Hindi naman eh. So, tanggalin 2.3 nga siya next year. Tanggalin mo yung 500, 1.8 billion pa rin ang naiwan. So, ano pa ang unacceptable? sa tingin ko, ang sagot doon klarong-klarong hindi, di ba? It should be able to survive, di ba? Sir, ano pa yung unacceptable sa inyo na agencies na merong CIF, Confi or Intel funds man? Ano pa doon yung Marami yun, dapat nakalista. Marami. Ayun. So, around 20... Pagdating doon sa Confi, kasi civilian agencies yan eh. Kung pwede nga pakiusapan na lang sila na let go nyo na yan, ang daming mas nangangailangan. So, kasi pag tinanungin mo naman eh, para saan yung confidential funds ng civilian agencies, sasabihin nila, to support our law enforcement function din. We will surveillance kami, anti-drug something gano'n, Like anti-criminality o mga gano'n. So lahat ng agency na merong confi funds na hindi naman related sa security, i-move nyo na i-realign. Ilipat na natin dun sa mga budget augmentation requests na mahalaga din naman. Okay, very important. Thank you. What DepEd yun kung hindi pagbibigay yung 150 million na confidential fund, makaka-perform din ang mandate nila yung DepEd. Oo, pero sa DepEd kasi pwede nating i-realign sa other expense items ng DepEd. So, for example, classroom. So, kulang sa classroom. O kung kahit sabi mo, yung existing classroom, kailangan nang i-repair. O ano mas importante? Ano ang mas tugma sa mandato ng Department of Education? Gumastos ka for confidential funds or gumastos ka para ayusin ang classroom? Diba? So, it's teaching. It's about teaching. So, sa classroom po tayo. Sabi po ni former Senator Drilon, dapat i-convene yung Congressional Oversight Committee. Is that possible, sir, ngayon? Or kailan po ba yung ganung process? Anytime soon. Maraming mga joint Congressional Oversight Committees na kailangan i-convene. Ang Department of National Defense dun sa sunset provision ng modernization program. Marami yan, nakakalat-kalat po yan sa batas. But tapusin lang po namin itong budget season. Sir, na-mention po ni Senator De La Rosa, nag-focus po kayo about sa confidential and intelligence funds. Ano po yung sense ng majority in terms of these funds? And Pakitanong na lang ang majority kasi hindi ako masyadong... Para iniya sa mga law enforcers? Hindi iya para sa DepEd, para niya sa law enforcers. Kinanglan mangin religious nga paggasto, no? Nga pag judicious nga paggasto sang sining nga papundo, no? Sang mga pumuluyo hindi kay patarasak lang. Ibutang ta sa insakto amo niyang punto ni Senator Aquilino Coco Pimentel III. Sige pa man ang ilang budgetering, sige pa man ang ila sining interpellation, ang plastar ni para nga mabutang sa black and white kagamo inimbalasihan para sa national budget 2023. 36 minutos na nakaligad sa alas 9.
padayon kamo nga nagapamati sa aton nga pagawaragwag. Sa atong mga listeners dira sa iban nga mga lugar, kumusta na kamo? Kabay pa nga okay lang kamo tanan, kabay pa nga wala sa nga problema. Kaya ra nga mga mensahe sa mga cellphone na niraman sa kay Melrose Villarin na Pinida sa Cebu. Mayong gabi. Dira sa kay Raming Antonio sa Antique. Mayong gabi man. Sa mga katapos sa media nga nagamonitor sa atong pagwaragwag, mayong gabi sa inyo. Sa kay Ma'am Sheila Villarosa sa Mansilingan sa Valyacar Transit Incorporated sa Mansilingan, mayong gabi sa inyo nga tanan. Salamat sa pagtanaw kag pagpamati. Diraman sa kay Paripa Pal Guzman, no? Retired police. Kag sa mga katropa yaman, mga nagapamati sa atong pagpangalagad, mayong gabi. Sa mga pumuluyo sa syudad, sa mga nagkalain nga mga kabaranggayan, tal may mga badak man da, Barangay Anti-Drug Abuse Council, mag-function man kamo, no? I-activate nyo na. O tanawan nyo, may mga report na nga nagaginawa. Amat-amat na nga nagalaptang illegal drugs, suno man sa taga-PDEA. Ti ano, ginahulat nyo, hulaton nyo pa nga magdamo naman ng illegal drugs. Tanawan nyo, kung hindi ka mo kasarang, kay kilala nyo, i-report ninyo to sa police, hindi kayo i-report nyo sa PDEA. Kaya sila na ang bahala. Kung hindi nila pag-subject na sa operation, di basulon ta sila eh. Kabay pa nga, why sa may magpanalaw da? Pareho to sa una, may nagapanalaw baw. Kung why ginabantayan namon sa una, why nag-alakto man mga sapat nila. Loadlift Trading and Services, isa mga dakong construction firm nga nabase sa Metro Manila. Nagapangobra sa mga balay sa mga mansions kag mga merkado publiko. Pwede ka mo makakadto sa ila opisina sa Block 5 Phase San Francisco Homes, Gio San Jose del Monte City, Bulacan. Pwede nyo kontak man si Engineer Joey Diaz sa iyang number 093-9812-6336, 093-9812-6336, o kung mag-email ka mo sa maria_rosem@yahoo.com. Kay Yarsowa, kay MJ, kay Diraman, sa kay Andre, kay Amre, kay Toto Joy sa Metro Manila, kay Pastor Suyo sa Tubalyas Family, mayong gabi sa inyo. Salamat sa pagtanaw kag pagpamati. Diraman sa kay sa Central Market. Kay nong Rex sa Donasco, mayong gabi, kumusta na? Kag sa iban pa dira nga mga nagamonitor sa Gimaras, probinsya sa Gimaras, kay Hernani Galvez, kag sa iyang makupdanan kay Attorney Galvez, maayong gabi, musta namit. Salamat sa pagtanaw kag pagpamati. Kay Attorney Sam Paguntalan, si classmate, musta na, pila na kaso? May adlang nga gabi, salamat man sa pagtanaw da. Kag sa kay Pare Raul Gordobi, kag sa mga pumuluyo sa Boulevard Mulo sa Kalumpang Kalaparan. Naman kay Sir Ramon, no? May dipo nibla. Kag sa kay Ma'am Joy, may gabi sa inyo. Sa mga nagamonitor man kay kay Chad. Chad, Tyler. MLSO Chad Motovlog. Ano na saman? Mayang gabi sa inyo. Kay Nimya Marquillero, South Korea, kay Nini Magbuo, no? Kaya mayang gabi niraman sa South Korea. Sa iban pa nga text dire, thank you so much. Ay classmate Christy Gonzales, mayang gabi, there's Kalibo. Classmate Kajente, mayang gabi man. Kajente Santa rin. Kay Ma'am Nancy Liada, sa Pag-ibig, mayang gabi. Kay Machari Herrera, kay Sofia Aguirre, kay Josie Lagman,
kay Mads Alma Barrera, kay Mads Lerma Dalisay, Ilesda Dalisay may gabi, Parero Welgo Malunes, ay Ship Captain Roel Malunes. Kag sa mga kupdanan niya may gabi sa inyong tanan. Salamat man sa pagtanaw kag pagpamati. Kag sa iban pa nga wala nato mabasahan, madamo nga salamat sa inyong pagupod. Kag sa mga followers naton nga mga 60,000 ka mga followers, thank you so much sa inyong pagtanaw kag pagpamati. Wala na kita sa tinyon sa atong pagpangalagad. Salamat sa inyong pagupod sa Martes nga edisyon diri sa Iloilo Night Watch. Upod na kay Toto Boy Chef kag Nono MJ aton technical partners. Inihang inyo alaga Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.